Oh. Ipuga nga patis, oh. Ikaw mabatis. Uy, shucks! Uy, anugon ka? Oh my goodness, Red! Dugo! 16 pesos, Betnik, ayos in. Until ni Bilya, dugo. Sa seman, why na yun? 16 pesos. 1 cent. Sino na pesos? Ano ni mo, Tijo? Sige na, kay Bonbona na iya bala. Ginatag mo na sa akon. Goy, goy. Dali, bala. Stop, good pa. Ikaw, Bumba ka, sir. hambal. Pa, sige na, pwede na naman siya interviewon. Ilong ko habla, goy. Para ni bala sa imo. Oo, bala. Hurtful, yapon ka, Red, sa natabo. Hala ka, my gosh, Paulo, may conflict mong duha. No. Dance! Don't speak!